सबके लिए आशियाए का सबके लिए उल्लास न्याय का सबके लिए विश्वास न्याय का सबके लिए अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये न सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। लाचारों को न्याय मिलेगा, दुखियारों को न्याय मिलेगा, कमजोरों को न्याय मिलेगा, मजलूमों को न्याय मिलेगा। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है उम्मीदों के इस गुलसितां पर हक हमारा भी तो है एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, न्याय सबके लिए। দুইবার তিনবার করো না, একবার ভিডিওটাই। एहसास न्याय का सबके लिए आकाश न्याय का सबके लिए उल्लास न्याय का सबके लिए সবাই এদিকে দেখাও, এদিকে। विश्वास न्याय का सबके लिए अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये न सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। लाचारों को न्याय मिलेगा, दुखियारों को न्याय मिलेगा, कमजोरों को न्याय मिलेगा, मजलूमों को न्याय मिलेगा। अपने इस हिंदुस्तान
मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक से কারা কারা সুবিধা পাবে আপনারা জানেন। প্রত্যেকটি শিশু, প্রত্যেকটি মহিলা বিনামূল্যে উকিলবাবু পাবে। প্রত্যেকটি শিশু বা প্রত্যেকটি মহিলা বিনামূল্যে উকিলবাবু পাবে। যা আপনারা জানেন, মামলা চললে অফিসে কোর্টে গেলে উকিলবাবু লাগে, উকিলবাবুর জন্য টাকা পয়সা খরচা হয়, কিন্তু আমাদের অফিস থেকে আপনারা বিনামূল্যে উকিলবাবু পাবেন। কারা কারা উকিলবাবু পাবেন? প্রত্যেকটি মহিলা, প্রত্যেকটি শিশু, তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ, প্রতিবন্ধী মানুষ, যারা ধরেন কিছুদিন আগেই জেলে ঢুকে আছে বা জেলখানায় আছে, কারাগারে বন্দি আছে, তারা বিনামূল্যে উকিলবাবু পাবেন। উকিলবাবুর জন্য কোনো পয়সা খরচা হবে না। আর আমরা যারা পুরুষ মানুষ তাদের ক্ষেত্রে বা জেনারেল কাস্টের মানুষ তাদের ক্ষেত্রে কি হবে? তাদের ইনকাম যদি ইনকামটা থাকতে হবে কম, তাহলে তাদের হচ্ছে বিনামূল্যে উকিলবাবু পাবেন। বুঝতে পারলেন? আর এই যে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কি কি হয়, প্রতিটি অঞ্চলে প্রতিটি থানায় পিএলবিরা বসেন। পিএলবিরা বসে কি করে? প্রত্যেকটি থানায় পিএলবিরা বসে এবং প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতে মানুষের উপকার করে এবং সহযোগিতা করে। আপনারা জানবেন, থানায় গেলে লেখার জন্য ওই যে দালালেরা 100 টাকা 50 টাকা নেয়, পিএলবিরা বসে থেকে ওখানে আপনাদের বিনামূল্যে দরখাস্ত লিখে দেয় এবং সহযোগিতা করে। এই সমস্ত করে আবার দেখবেন কোনো সামাজিক বা কোনো পারিবারিক বা জমি সংক্রান্ত বা কোনো সংক্রান্ত ঝগড়াঝাটি বা সমস্যা হলে পিএলবিরা বসে আপনাদেরকে মীমাংসা করে দেয়। এবং যদি মীমাংসা এখানে না হয় তাহলে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষে পাঠিয়ে দেয় দুই পক্ষকে, ওখানে মীমাংসা যোগ্য কেস হলে মীমাংসা করা হয়। এইটা আপনারা জানবেন যে মীমাংসাযোগ্য যেগুলো কেস সেগুলো সব জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষে বসে মীমাংসা করে দেওয়া হয়, মীমাংসা করে। এবং জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষে আপনারা জানেন যে জেলায় অনেক জায়গায় দেখবেন আপনারা যে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষরা প্রচার এবং মানুষের মধ্যে সরকারি সুযোগ সুবিধা, এই যে যেমন ধরেন কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, আরও সমস্ত যে সরকারি প্রকল্পগুলো আছে সেগুলো প্রচার করে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ দিনাজপুর। আপনারা আরও জানেন যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ থেকে যে চাইল্ড লাইন এবং অন্যান্য ভিডিও অফিসের মাধ্যমে যেগুলো চাইল্ড ম্যারেজ হয় সেগুলো আটকানোর জন্য জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ ছুটে যায়। আপনারা জানেন গ্রামে গঞ্জে এমনকি শহর প্রত্যন্ত এলাকায় মেয়েদের বয়স 18 না হলেও বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। এই 18 বছর আপনাদেরকে জানতে হবে, একটা মেয়ের বয়স কমসে কম 18 হতে হবে এবং একটা ছেলের বয়স सबके लिए सबके लिए उल्लास न्याय का सबके लिए विश्वास न्याय का सबके लिए अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये न सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। न्याय मिलेगा, दुखियारों को न्याय मिलेगा, कमजोरों को न्याय मिलेगा, मजलूमों को न्याय मिलेगा। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है।
और कमजोरों को मुफ्त एवं ले এদিক থেকে না, এদিক তোরা থেকে কি না, খাওয়াই সেটা ঘোড়াটা আছে আরে ও সোমবার চা দিন খাচ্ছে। আটকে আছে সোমবার দিন আটকে আছে এ গোবিন্দ বয় এনে বসে ওই পারে এই তারা বসতে ওই পিছন দিকে আসলে তরুণের ছবিটা আসবে তরুণ ভাই सबके लिए सबके সাধু নিয়মের ফাঁকা দা सबके लिए আমরা বুঝতে পারিনি ক্যামেরাটা বুঝতে পারি तो इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है লাগান বই নাকি রে मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है ये न सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा उम्मीदों के इस गुलसिता पर हक हमारा भी तो है एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए 3 মিনিট
गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए। अपने इस हिंदुस्तां पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। लाचारों को न्याय मिलेगा, दुखियारों को न्याय मिलेगा, कमजोरों को न्याय मिलेगा, मजलूमों को न्याय मिलेगा। अपने इस हिंदुस्तां पर हक हमारा भी तो है, उम्मीदों की इस गुलसितां पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, न्याय सबके लिए। সেটা তোমরা একবার আপনাদেরকে বলবার জন্য আজকে আমি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব কুসুমিতা দেবকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। জেলা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষ 1987 সালে যাদের লিগাল সার্ভিস অথরিটিজ অ্যাক্ট, এই অ্যাক্টের সাথে আমাদের জেলা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সূচনা। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যতগুলি জেলা আছে প্রত্যেকটি জেলাতে একটি করে জেলা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আছে। এই জেলা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষ বা মহকুমাতে যে মহকুমা আইনি
পরিষেবা যে অফিসগুলি রয়েছে আমাদের, এগুলো কেন, কিসের জন্য গঠন করা হয়? তার মূল উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের যে কোর্ট, জানেন আপনারা, যে কোর্টে আমাদের প্রচুর মামলার ভার এত বেশি যে এই কথাটা আবার অনেকেই বলেছেন যে বছর বছর হয়তো আমরা নিষ্পত্তি হবে না, ডেট পড়বে, যাতে এই যে সমস্যাগুলো, এই সমস্যাগুলো যাতে আপনাদেরকে না ভোগ করতে হয়, যাতে কোর্টে যে এত যে মামলার ভার কোর্টের উপরে, সেটা যাতে কিছুটা হলেও যাতে কম করা যায়, যাতে মানুষের যে আইনি পরিষেবার দরকার, সেই আইনি পরিষেবাটা যাতে তাকে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব তার 10টি পরিবারকে শিশু বিবাহের কুফল সম্পর্কে অবগত করব। আমরা শপথ নিচ্ছি যে শিশু পাচারের মতো ভিন্ন অপরাধের তীব্র বিরোধিতা করব। আমাদের শপথ গ্রহণ নিচ্ছি যে আমরা শপথ নিচ্ছি যে আমাদের ছেলে ও মেয়েদের বয়স 18 বছর ও 21 বছর না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেব না। তাহলে আমরা শপথ কি নিলাম? আমরা শপথ নিচ্ছি যে আমাদের ছেলে ও মেয়েদের বয়স 18 বছর ও 21 বছর না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেব না। আমরা শপথ নিচ্ছি যে আমাদের গ্রাম এলাকায় কমপক্ষে 10টি পরিবারকে শিশু বিবাহের কুফল সম্পর্কে অবগত করব। আমরা শপথ নিচ্ছি যে শিশু পাচারের মতো ভিন্ন অপরাধের তীব্র বিরোধিতা করব। আমাদের শপথ গ্রহণ ছবি করে নিও। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, न्याय सबके लिए। ভিকটিম ক্ষতিপূরণ, শিশু সুরক্ষা এবং আইনি সচেতনতা শিবির করা হল শান্তিময় ঘোষ কলোনি আদিবাসী পাড়াতে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করা হল তারিখ 17 সেপ্টেম্বর 2021। পিএলভি অরূপ কুমার সরকার, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে।
আমরা একসঙ্গে যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়বো আমরা একসঙ্গে যৌন নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে অ্যাসিড আক্রান্তকারীর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে মেয়েদের প্রোটেকশন চাই প্রোটেকশন চাই যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়বো আমরা একসঙ্গে অ্যাসিড আক্রান্তকারীর বিরুদ্ধে লড়বো আমরা একসঙ্গে যৌন আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে লড়বো আমরা একসঙ্গে অ্যাসিড আক্রান্তকারীর বিরুদ্ধে লড়বো আমরা একসঙ্গে যৌন নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে যৌন আক্রান্তের বিরুদ্ধে অ্যাসিড আক্রান্তের বিরুদ্ধে অ্যাসিড আক্রান্তের বিরুদ্ধে যৌন আক্রান্তের বিরুদ্ধে যৌন আক্রান্তের বিরুদ্ধে অ্যাসিড আক্রান্তের বিরুদ্ধে অ্যাসিড আক্রান্তের বিরুদ্ধে যৌন আক্রান্তের বিরুদ্ধে অ্যাসিড আক্রান্তের বিরুদ্ধে যৌন আক্রান্তের বিরুদ্ধে যৌন আক্রান্তের বিরুদ্ধে অ্যাসিড আক্রান্তের বিরুদ্ধে অ্যাসিড আক্রান্তের বিরুদ্ধে যৌন আক্রান্তের বিরুদ্ধে অ্যাসিড আক্রান্তের বিরুদ্ধে অ্যাসিড अकेले नहीं हो तुम, नाल साथ साथ तुम्हारे, नाल साथ साथ तुम्हारे। जाति भाषा धर्म में न कोई फर्क है, जो फर्क करते रहते झूठे झूठे करते हैं। संविधान साफ साफ कहता है, संविधान साफ साफ कहता है, सब है बराबर समान, न्याय पे हक सभी का एक जैसा है, न्याय पे हक सभी का एक जैसा है। अकेले नहीं हो तुम, नाल सा है साथ तुम्हारे, अकेले नहीं हो तुम, नाल सा है साथ तुम्हारे। गाँव गाँव घर घर न्याय पहुँचाना है, माता बहन बच्चों के चेहरों पे मुस्कान को फैलाना है। बुजुर्ग है श्रमिक है ग्रामीण आदिवासी है, अपना कोई बेसहारा हो, नालसा का पुछो ये वादा, नालसा का पुछो ये वादा है। अन्याय न सहो तुम ना, अन्याय न सहो चुप तुम ना रहो, अन्याय न सहो चुप तुम ना रहो, डूबतों को मिलेंगे किनारे, अकेले नहीं हो तुम, नाल सा है साथ तुम्हारे, नाल सा है साथ तुम्हारे। जाति भाषा धर्म में न कोई फर्क है, जो फर्क करते रहते झूठे झूठे करते हैं। संविधान साफ साफ कहता है, संविधान साफ साफ कहता है, सब है बराबर समान, न्याय पे हक सभी का एक
सभी का एक जैसा है। अकेले नहीं हो तुम, नाल सा है साथ तुम्हारे। अकेले नहीं हो तुम, नाल सा है साथ तुम्हारे। गाँव गाँव घर घर न्याय पहुँचाना है। माता बहन बच्चों के चेहरे उस दुख को फैलाना है। बुजुर्ग है शरीर के ग्रामीण आदिवासी है, अब न कोई बेसहारा होगा। नालसा का आपको ये वादा, नालसा का आपको ये वादा। अन्याय ना सहो, तुम ना रहो, मुद्दों को मिलेंगे किनारे। अकेले नहीं हो तुम, नालसा है साथ तुम्हारे। नालसा है साथ तुम्हारे। सह चुके बहुत अब लड़ना है, उठ के ऐसा गरजना है। हक की लड़ाई है, हक से जीतेंगे। एहसास न्याय का सबके लिए, सबसे बड़ा बात है आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, देखा कौन है विश्वास न्याय का सबके लिए। अपने से हिंदुस्ता पर हक हमारा भी तो है। इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा। अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। लाचारों को न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। अपने से हिंदुस्ता पर हक हमारा भी तो है। उम्मीदों की इस गोस्ता पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, न्याय सबके लिए।